les doctorants qui sont débutants واللي مازال ما عارفينش بزاف د الحوايج quoique كتبان لنا حنا بديهية وباينة mais je préfère أننا نexplicitيوها dans le cadre d'une vidéo. Donc bien sûr في سنوات ديال الدكتوراه بالإضافة لavancement اللي كيدير الطالب ديال الدكتوراه في لا thèse ديالو et cetera خصو en parallèle يشارك في الملتقيات العلمية les événements les conférences les colloques et cetera que ce soit nationaux ou internationaux. des fois كاين بزاف ديال الطلبة اللي ما كيعرفوش فين يلقاو هاد les conférences ولا ضروري خصو تتبان ليه في une publication sur Facebook عاد هو غيولي عارفها et cetera. ولا كيتلاقى مع des conférences اللي داخلين في التخصص ديالو d'autres non et cetera. du coup ما عندوش aucune idée comment هو يمشي للمعلومة ماشي يتسنى المعلومة حتى دوز من قدامه. donc أنا personnellement كنعتمد على واحد le site donc à part les groupes ديال les doctorants sur Facebook et cetera اللي presque كيبوبليو تقريبا واحد une bonne partie mais ماشي كلشي. إلا كومبارينا مع des plateformes et des sites ديال les conférences mais de temps en temps كنمشي كنقلب في un site qui s'appelle Science Conférence. donc ندخلو ليه. donc هذه هي la plateforme de gestion de congrès scientifiques. هنا bien sûr on doit avoir un compte sinon on peut en créer un. donc هنا bien sûr moi j'ai un compte اللي غنتكونيكتا به en tout cas donc voilà هذه هي la plateforme une fois كنتكونيكتاو donc أنا les conférences la conférence اللي تسجلت فيها هي هذه Islamic Finance 20 Islam Finance 20 la finance islamique et l'investissement éthique expérience internationale et spécificité locale. donc c'est pas intéressant. اللي intéressant on voit كيفاش نستعملوا هاد la plateforme donc on va la découvrir ensemble. هنا c'est un aperçu على la plateforme. la présentation ديال الاستعمال ديالها. il suffit de donner un petit peu ديال الوقت وتقراو هاد لا بلا على هاد لو سيت. هنا c'est pour les organisateurs إلا بغاو يكريو l'événement في هاد la plateforme à savoir l'université les doctorants اللي مشاركين في les événements en tant que comité d'organisation etc. guide utilisateur tester la plateforme consultation. donc espace connecté mes conférences هما les conférences اللي أنا كنسجل باش نبقى à jour par rapport les planifications de participation. donc نمشيو للconsultation. consultation هنا باش نقلب على les conférences كاينين les conférences passées ou les conférences à venir. les conférences passées on peut toujours avoir l'accès ليهم pour avoir une idée. مثلا أنا كنقلب على la spécialité ديالي اللي هي par exemple la finance islamique on peut toujours يعني comment dirais-je نكونسلتيهم نشوف اشنو هما les universités مثلا اللي كيديروا des événements اللي داروهم parce que généralement les universités اللي كيديروا un événement surtout إلا كان international كيكون sur plusieurs éditions. مثلا كاين les universités اللي كيديروا la première édition داك العام هاد العام ils prévoient de faire une deuxième العام الجاي une troisième كتكون généralement في نفس الوقيته وكتبقى une continuité ديال les événements dans le temps. les conférences à venir donc هنا كتنفعني باش نعرف شنو هما les conférences déjà اللي كانوا واللي généralement غيتعاودوا وشنو هما les universités اللي فيها بزاف اللي كتorganiser les événements اللي في التخصص نتاعي. donc je vais pas attendre حتى يتلانسا un appel à communication etc. déjà كيكون عندي un aperçu على ce qui s'est passé. عادة les conférences à venir هما اللي planifiées واللي كيخصني نتسجل فيهم إلا عندي
chez communication واجدة ولا لا pour prévoir نوجد une communication. Donc أنا par exemple عندي par exemple finance islamique. Finance islamique, il faut savoir que maintenant أنا finance islamique, je vais pas uniquement chercher tout ce qui est finance islamique. Tout ce qui est finance, tout ce qui est comptabilité, tout ce qui est gestion, parce que كاينين des événements les par exemple dans le cadre ديال مثلًا contrôle de gestion, ça c'est de la gestion générale. Mais أنا je peux intervenir في une communication مثلًا le contrôle de gestion ديال les banques islamiques par exemple. مثلًا un événement على l'éthique أنا je peux intervenir بلا finance islamique par exemple في l'éthique. Donc il faut pas se limiter ونكتب غير finance islamique ونبقى محصورة في هاد le champ parce que كاينين des événements qui sont à 100% finance islamique mais il faut savoir ou il faut pas uniquement attendre هادوك les événements, il faut attendre aussi ou il faut aussi prévoir حتى le comment dirais-je? Les événements اللي كيدويو على la gestion, la comptabilité, le management و bien sûr ملي كنقراوهم راهم كيحددوا les axes de recherche ولا les axes de communication ولا les thématiques qu'ils acceptent et cetera. إلا بانت ليا شي حاجة قريبة من الdomaine ديالي ولا شي حاجة اللي ولا la spécialité ديالي اللي citée parmi les axes اللي هما كيقبلوا les papiers ديالهم et cetera, je peux y participer. مثلًا هنا أنا je vais mettre finance تنجمع les événements ديال la finance نكتب شي حاجة islamique مثلًا نجمعها ندير l'éthique تنجمعها ندير comptabilité ندير gestion et cetera حتى نجمع كلشي ونقراهم وحدة وحدة عاد نفلتري يعني نشوف أشنو هما اللي غنتأكسبتا فيهم شنو هما اللي ماغاديش نتأكسبتا فيهم. تاني حاجة هو لو territoire اللي أنا جو vais intervenir فيه. دوكو هنا إلا لاحظتوا ملي كنقلب راه كنقلب مثلًا إلا جيت نكتب مثلًا إلا لاحظتوا مثلًا هنا إلا كتبت finance غتبان ليك غيخرجوا ليا فرانس، تونيزي، ألجيري et cetera. حاولت نقلب على des filtres ولا des options pour affiner la recherche mais finalement ما لقيت والو. دوكو أنا كنكتب finance وكنكتب Maroc tout simplement. عطاتني 25 résultats. دونك هنا smart digital مثلًا هنا tourisme ماشي intéressé international finance comptabilité par exemple هادي مزيانة نمشي نشوف لا فيش ديتايي finance هادي هي اللي قلتها bref c'est pour vous dire que مثلًا ملي كتبت finance وزدت عليها ماروك طلع ليا que les événements اللي كاينين في الماروك هنا elle est masquée mais طلعوا ليا غير الماروك c'est une méthode باش نحدد ونليميتي لا recherche ديالي مثلًا في المغرب. après نقدر نكتب مثلًا gestion je sais pas moi نكتب gestion ونعاود نخلي ماروك pour me limiter المغرب دونك وكنبقى نقرا كنسيليكسيوني اللي أنا intéressée به و en fin de compte نقراهم وكنشوف يعني كنشوف les conditions كنقرا l'appel à communication par exemple هذا غنقرا l'appel à communication ديالو وغنشوف les axes اللي كيقبل واش كاع les axes ولا غير واش داخلة l'axe ديال la finance islamique ولا لا et cetera. Donc voilà, c'est comme ça qu'on recherche ou là que moi personnellement je cherche sur le site. Sinon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les citer dans les commentaires. Je vous répondrai avec grand plaisir. Donc bonne soirée et à une prochaine vidéo, Inch'Allah.